siya og mini AK-47. Gamit lang ning mga blacks tawag mat no. Okay, sige, go. Gani lang guys mahimo na siyang AK-47. Okay. Balo mo kuya mat pa. Ano? Sino mat? Siya na porma. Ako sa pipi. Wala sa kay. Saan naman na siya mat? Handle niya. Handle sa AK-47, mini AK-47. Handle. Buhay po siya sa white. Ano? Sino? Yan, sagdira na. Matay na. Ay mo? Anak lang na po kay di mo paras. Anak lang. Ako lang. Ay, gigi. Bugay ka na. Kwabo. Buga. Kwabo. Itong gigi. Bugay. Dugay daw. Yay. Sa mukhang advertisement eh. Sana. Taas na pa nun. Apa dali? Bilin kay orange, yellow, red, white, and violet. Purple. Okay. Dili. Kuya to. Asa man? Itong isa. Itong dag. Oh, napurma na. Wala. Isa na tanggalan guys. Tungol. Kinsa ni pa? Kinsa ni? Shunings. Orange, Wait. white, Kinsa na? kinsa na, unsa na. Unsa na abi? Purple, Kinsa na? Wait. kinsa na, unsa na. Wait. White, Kinsa ni? blue, sky blue. Kinsa ni? Kinsa ni? Minutes pa. Dili man. Minutes pa dili. Spasipod ma. Minutes pa din no. Paspasun gahit minutes pa. Pa. Minutes pa. Minutes na. Ano? Milyon. Wala pa. Possible. Kuya matulad. Video. Video kuya. Sana mag-million views din to. TV sa ko. Ayaw video pa. TV sa ko. Ayaw video. Tara ah. Tama na. Tingala mo, marum ni pistol. Pro, bulat lang. Tama na pa. Tama na pa. Which is, I don't know what this is. Yeah, it's off. Look at this bullet.
Tawag ani na blocks, Mat. Sliding. Ha? Sliding blocks. Sliding blocks. Sure? Ambot, tulo kung ko nakita. What I don't want is we are getting ready to ambush them. 2 colors left. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. We are. What's that? Find them. I got you done, Sarah. We're doing this. You guys ready? Upstairs. Let's go. Hapit na mahuman. Dapat na sa forma, Mat. Yeah. Wala pare gani ha. Okay, sige. Na mahuman. Lugay eh. Gamay na lang. Guys. Kapagkan sa pictures dira. Hapit na. First. Gani yung dira. Dira. Nama dasar. Mahal na mano. No, no ma. Dili mahal na ma. Mahal no. The final five. Itulak pa. Ikaw tulak pa. Ay sa. Wow. Finish. Ano, Mat? Mat. Like and subscribe. Like and subscribe. Yeah. Pakita. Yay. Oh, tanaw.